Kagala lang With me, after. as always, Ay, because wow. she loves me. I don't Huh? love you. You do, Tapos, babe. iyon, You bukas do. ako yung whole day with daddy. Tapos sa Lunes ulit. Ganun. A ver, ¿cómo cargo esto? Cargo primero esto, ¿no? Wait lang guys, BRB. BRB, like 2 minutes BRB. Like 1 Yeah. minute BRB. 1-1 kahapon, lugi kasi sa talo. Ah! What? Yan talaga yung aya ko sa Riot eh. Ang galing nila um, magbawas. Parang yung mga secret. Okay, BRB, wait lang. Nana Brazil. Match found. Mierda, me puedo comprar. Yo no entiendo, Kira, por qué te pones a jugar ahí arriba en vez de jugar aquí abajo. ¿Eh? ¿Qué te pasó? Sunset. Okay, let me search then. If you're going to take Bi- a bi- smoke. BBR back. No pasa nada. Parang parang mga boys. Joke lang. I'm just kidding. Or not. Or not. Ala. Escuchando a tita, Maymay. Select your agent. Okay. Isa ka na daw ding anak kasi ang ingay mo. Joke. Kasi lagi ka na daw nandito. Me parece perfecto. Meron ka naman admire. Eh, hindi ko alam. Hindi ko alam kung sinong admire ko. Ate Apple, dali na sabihin mo no. Kilala ko ba? Kilala ko ba yan? Hi, tita. Malayo. Ate Apple, malayo si tita. Nandun sa sala. Pero rinig na rinig. Akalakas ng boses. Akala mo na may lagi ng may kaaway. Nilalamig ang puso ko. Kilala niya ako. Tapos finalaw niya ako. Like, pwede na sabihin, like 1 month ago? Sino? Si Black Flash? Urban D? Oh, si Buhat. Sino? Wanda Y? Mga pereza bajar. Si Que venga Akal. Wilma. Que venga Ferdi. Wilma sabi ng mama, ganda mo daw. Thank you! Dali mo daw ang mundo. Tita, nawawalang signal. Bastang do yung pool. Ba't ganun? Ay, tía, tengo uno. Yo me vuelvo de verdad súper tonto. Cuando juego contra alguien. Son súper buenos. Deberían ser así. Uy, gago. Ay! 90 Viper. Layo naman narating ni Viper. Oh, remake. 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 Ano ba mag-remake dito? It's not my story to tell, pero alam niyo to. Ako hindi ko alam ang daya. F5, F5. No? F5. F5. GG. Oh, GG na, guys. Naman. Galing mo kumain pagkakain ako. Galing mo tumain. Huh? Oye, ¿me envías foto de Kira por el grupo? ¿Y por qué no ¿Qué por está cagando? privado? No, igual quieres caca de Kira. ¿Cómo? No, quiero Kira. Kira. Kira? Un video. Paano ko malalaman Si puede kung ser. full na to?
And Kira how I know Olivia na daw. nag-chat? Kira. Okay, kita pala dito. Ati Apple, Ati Apple. Yak, Kira, yak! Hindi ako makakapag-almusal.